आइस क्रीम भी मायरा ने बुझे दिल से खाई थी। आइस क्रीम के पैसे नौफिल ने दिए थे। भाई आइस क्रीम मेरी तरफ से है, मैंने नाराज़ किया ना आप लोगों को, इसलिए नौफिल ने अपनी जेब से पैसे निकाले थे। पैसे तो मेरे मियाँ ही कमाता है, तुम दो या वो, मेहनत तो मेरे शौहर की है। मायरा ने दिल की कड़वाहट दिल में ही निकाली थी। देख रही हैं कितना एहसास है इसमें, अपनी गलती भी मान ली, माफ़ी भी मांग ली, फिर भी दिल को चैन नहीं है। ज़रिया आपका तो बस नहीं चल रहा था कि भाई पर सदकेवारी ही हो जाए। मायरे ने बस ज़बरदस्ती की स्माइल ही दी थी, फिर आइसक्रीम खाने लग गई। अगले रोज़ जब नौफिल घर आया तो वो किचन में ही मसरूफ़ थी और किचन के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मायरा ने पलट कर इसे देखा। वालेकुम अस्सलाम ये कहकर फिर से खाना बनाने लगी। मैं चेंज कर कर आता हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। नौफिल की बात पर मायरा ने पहले का ढक्कन उठाते हुए सुनी थी। हूँ मिलकर खाना खाएंगे, मेरा बस चले तो शक्ल भी ना देखूं इसकी। मायरा ने पुलाव को दम देते हुए मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। जी कुछ कहा आपने? वो इसके पीछे रखी फ्रिज से पानी निकाल रहा था, इसलिए सुन चुका था। मायरा की इसकी तरफ पूछती हुई समझी कि शायद वो अपने कमरे में जा चुका है। पलट कर इसे देखा, वो बोतल से गिलास में पानी डाल रहा था। नहीं मैंने क्या कहना है, मायरा कंधे उचकाकर अनजान बनी थी। हैरत है, मुझे लगा आपने कहा मेरा बस चले तो शक्ल भी ना देखूं इसकी, लेकिन आप ऐसा क्यों कहेंगी? शायद मेरे कान बज रहे हैं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझे कान बजने लगे हैं, नज़र कमज़ोर हो गई है। आप प्यार देखती हैं और मुझे लगता है आप मुझे यूँ देखती जैसे कच्चा खा जाएंगी, किसी जिन बुत की तरह। पानी के घूंट घूंट भरता हुआ मायरा के दिल की कैफियत बता रहा था। एक तो तुम सोचते बहुत हो, इतना मत सोचा करो नौफिल, वरना तुम्हें हर जगह जिन और भूत नजर आएंगे। चावल को दम देकर वो सलाद काटने लगी। पानी का खाली गिलास रखकर वो किचन से बाहर जाने से पहले फिर से अपनी बात दोहरा कर गया। मैं चेंज कर कर आता हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है ना भाभी? अपनी आंखें टपटपाता हुआ इसने कहा और किचन से चला गया। मायरा ने बेदिली से सलाद बनाया और खाना टेबल पर लगाने लगी। इतनी देर में वो भी कमरे से निकलकर लॉन्च की टेबल पर बैठ गया था। मायरा ने बस थोड़े से चावल ही अपनी प्लेट में डाले और खाना खाने लगी। वाह आज तो चावल अच्छे बने। इस दिन तो बिरयानी को शायद आग ही लग गई थी, या शायद बनाने वाली को। नौफिल तंज करने से बाज नहीं आता था। मायरा बड़े ज़ब्त से खा रही थी। क्या है ना कि मेरी एक आदत है, जब मेरा खाना बनाने का मूड नहीं होता और कोई ज़बरदस्ती मुझे बनाने पर मजबूर करे तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ, आग लगा हुआ। मायरा की बात सुनकर नौफिल ने ताज्जुब से उबरू चढ़ाए थे। ओहो, मतलब खाने के लिए भी हमें आपके मूड को देखना पड़ेगा? वेरी नाइस। बिल्कुल सलाद से खीरा उठाकर मायरा ने खाते हुए जवाब दिया। ये सब नखरे मैके मैके में चलते हैं भाभी जी, शुक्र करे भरा ससुराल नहीं मिला आपको, वरना सही का पता चलता। क्या नौकर क्या नखरे वाली मिसाल होती बहू की। बात शायद सच थी, लेकिन मायरा को आग लगा गई थी। खाना नौफिल खा चुका था, साथ ही साथ मायरा को तपा भी चुका था। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, और हाँ शाम को मैं चाय ज़रूर पीता हूँ, साथ कुछ स्नैक वगैरह भी अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, तैयार करके रखिएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया था। वो भी बात यूँ करता जैसे इस पर हुक्म चला रहा हो, पता नहीं खुद को समझता है क्या है ये। मौसम अब्र आबरू था। कुछ ही देर में ऐसी आंधी चली कि सारा घर मिट्टी मिट्टी हुआ था। पूरा सहन मिट्टी से भर चुका था। मायरा को पाइप लगाकर धोना पड़ा। पूरा सहन साफ ही किया था कि आन ही आन में तेज़ बारिश शुरू हो गई। इस वक्त वो अकेली घर पर थी, इसलिए पहले तो बारिश में खूब नहाई, फिर तब्दील करके पकड़ों बनाने लगी। अभी बेसन का हमीजा ही तैयार किया था जब नौफिल की बाइक रुकने की आवाज़ आई थी। गाड़ी ज़रिया आप लेकर जाता था, नौफिल अपनी बाइक पर ही यूनिवर्सिटी जाता था। दोपहर की बातें मायरा को याद आई तो न जाने क्या बदला लेने की सूझी। खामोशी से सहन में गई और मेन गेट की कुंडी लगाकर पहले तो बेसन का हमीजा फ्रिज में रखा और ख़ुद अपने कमरे में चली गई। बाहर तेज़ बारिश बरसती बारिश में जैसे ही नौफिल ने चाबी से लॉक खोला, दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। इसने डोर बेल बजानी शुरू की, लेकिन दरवाज़ा किसी ने ही नहीं खोला था। एक पहली बारिश में भीगा घर पहुंचा था, ऊपर से दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। बैरूनी दरवाज़ा दीवार फैलाकर अंदर जाना अव्वल तो गैर मुनासिब था, दूसरा ज़रिया आपने चोरी के डर की वजह से करंट की वायरिंग करवा रखी थी ताकि कोई भी घर में कूदने की कोशिश ना करे। फिर बारिश में दीवार फैला करना और ख़तरनाक भी था। इतनी बैल देने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला था। फिर इसने गुस्से से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था। अगर वसी अपने घर होता तो वो वहाँ चला जाता, लेकिन वो भी नहीं था। फिर बराबर वाली खाला के घर पर भी ताला था। दो मियाँ बीवी थे, इसलिए कहीं ना कहीं चले जाते थे। तेज़ बारिश में वो 2 घंटे बाहर खड़ा रहा। फ़ोन बारिश में भीग ना जाए इसलिए जेब से बाहर की तरह नहीं निकाला था।
لیکن پچھلے 2 گھنٹے سے وہ خوار ہو چکا تھا، اس لیے موبائل نکال کر پہلے تو مائرہ کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ بھی کسی نے ریسیو نہیں کی۔ کچھ یہ بھی پریشانی ہوئی کہ مائرہ گھر سے کہاں جا سکتی ہے، اور اگر گھر میں تھی تو جتنا وہ دروازہ پیٹ چکا تھا دروازہ کھلتا ضرور۔ پھر اس نے ذریعہ کو کال کی، وہ بھی راستے میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ بھائی بھابھی کہاں ہیں؟ گھر پر ہی ہوگی نوفل، اس نے کہاں جانا ہے؟ گھر پر کوئی نہیں ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے میں دروازہ بجا رہا ہوں، بھابھی کو کال بھی کی ہے، فون نہیں اٹھا رہی۔ نوفل بیزار ہے تو کوفت میں مبتلا ہوا تھا، فون بھی پانی سے بھیگ چکا تھا اس لیے بند ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار! نوفل نے فون دوبارہ پینٹ کی جیب میں ڈالا تھا، دروازہ پھر سے دڑدڑایا۔ مائرہ کمرے میں جا دروازہ بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ نوکر نخرا چائے کے ساتھ اسنیک کھانے میں بہت بھولنا آتا ہے تمہیں، بھیگو ذرا بارش میں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے۔ 2 گھنٹے سے دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ نوفل کے نمبر سے کال بھی آنے لگی تھی لیکن اس نے فون سائلنٹ کے دراز میں رکھ دیا۔ ذریعہ کی کال پر بھی فون نہیں اٹھایا۔ ذریعہ کی گاڑی کے ہارن پر وہ باہر آئی تھی، جلدی سے دروازہ کھولا، تیز بارش سے بچتے ہوئے اندر آ گئے۔ نوفل کا غصے سے برا حال تھا۔ ذریعہ نے گاڑی اندر پارک کی، لانچ میں پہنچے تو مائرہ وہاں یوں آنکھیں مسل رہی تھی جیسے ابھی گہری نیند سے جاگی ہو۔ کہاں تھی آپ؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں دروازہ پیٹ رہا ہوں، وہ تپا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تم؟ اچھا مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی، ابھی دروازہ کھٹکنے کی آواز سنائی دی تو میں فوراً سے باہر آ گئی۔ وہ انجان سی بن گئی تھی۔ نوفل کے بھیگے کپڑے، بالوں اور چہرے سے ٹپکتا پانی، غصے سے لال پیلا منہ دیکھ کر مائرہ کا دل مسرور ہوا تھا۔ دھیان رکھنا چاہیے نا، مائرہ بیچارہ 2 گھنٹے سے دروازہ بجا رہا تھا، پھر یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ تم پتہ نہیں کہاں گئی ہو جو دروازہ نہیں کھل رہا۔ دریا اپنے نرم لہجے پر نوفل زد سا ہوا۔ مائرہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ تو جان گیا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا جان بوجھ کر کیا۔ ایسی کون سی نیند تھی جو اس کے اتنا دروازہ پیٹنے پر بھی نہیں کھلی اور دریاب کی گاڑی کے ایک ہارن پر کھل گئی۔ آئی ایم سوری دریاب، بس ایسی آنکھ لگی کہ ہوش ہی نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بارش انجوائے کر لی نوفل نے بھی۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بناتی ہوں۔ نوفل تمہارے لیے اسنیک بناؤں یا پکوڑوں سے ہی کام چل جائے گا؟ مائرہ نے جان بوجھ کر جتایا تھا، پتہ نہیں جس غصے سے گھورا سے ہے لگائے گا کچھ بھی نہیں۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات تک غصے سے خون کھولتا رہا، موبائل بھی کھورا کھول کر بیڈ پر رکھ کر ٹیشو سے صاف کرتا رہا۔ شکر تھا کہ موبائل آن ہو گیا تھا۔ بہت ہو چکا ہے بھابھی، آپ نے جو آج میرے ساتھ کیا بہت مہنگا پڑے گا آپ کو۔ اپنے کمرے میں اپنے بستر میں بیٹھا وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ لیاقت، میں نے بہت کوشش کی آفرین انہیں پسند آ جائے، لیکن کہاں بھائی، لوگوں کے نخرے ہی بہت ہیں۔ پھر آپ کی بہن ہے بھی تو مناسب و شکل و صورت کی، آج کل کے لوگ تو حسن پہ مرتے ہیں، گوری چٹی لڑکیاں دیکھ کر ہی سب کے دل پھسلتے ہیں، ایسی لڑکی کو بھلا پوچھتا کون ہے جیسی آپ کی بہن ہے۔ اب سارا زمان تو حسن یوسف سے بھرا ہوا نہیں ہے، آخر تو رشتے ہو ہی جاتے ہیں نا۔ لیاقت انصاری نے نگاری سے منہ بنایا تھا، بھائی آپ لوگوں کی اپنی پسند ہے، میں زبردستی تم لوگوں کو منانے سے رہی۔ عامرہ نے صاف دامن جھاڑا تھا، پتہ نہیں اب کب اس کی شادی ہوگی، کب جان کو خلاصی ہوگی۔ لیاقت انصاری نے بیزاری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بھی احساس نہیں تھا کہ کچن میں کھڑی بہن کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا اس کے بس میں تھا کہ خود سے اپنا رشتہ ڈھونڈ لے۔ اگر ایسے کوئی قدم اٹھا بھی لیتی تو ہوتا کیا، باتیں بھی یہی بھائی بھابھی کرتے کہ دیکھو کیسی بد کردار ہے، لڑکا پھنسا لیا۔ اگر خاموش بیٹھی تھی تب بھی سب کو چپ رہی تھی۔ باتیں کرنے والی اپنی ہی بیوی تھی جس کو شاید نن کی صورت میں ایک نوکرانی سی مل گئی تھی۔ آفرین عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دل براستہ ہو کر رونے لگی تھی۔ اے اللہ، کیا کبھی میرے لیے بھی کوئی رائے نجات ہے، یا میری زندگی یوں ہی سسک سسک کر بھائی کے در پہ گزر جائے گی؟ روز روز بھابھی کے تانے تشنے سن کر، بھائی کی ناگواری دیکھ کر اگر میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے ہی گئے ہیں تو میرا قصور کہاں ہے؟ میرا بھی کوئی ٹھکانہ ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنے کردار کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی ہے، بھائیوں کی عزت پر بھی کبھی آنچ نہیں آنے دی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرے نصیب میں صرف ٹھکرائے جانے کا عذاب ہے؟ ایک اذیت تھی جو دل میں ٹھیس بن کر اٹھتی تھی۔ بہنیں اور بیٹیاں جو بھائیوں کے رحم و کرم پر آ جاتی ہیں کیسی اذیت سے جیتی ہیں، یہ غم شاید وہ لڑکی ہی جان سکتی ہے جو اذیت سے گزر رہی ہو۔ ذریعہ، اب ہمارے کمرے میں ایک بھی شادی کی تصویر فریم نہیں لگی، پلیز شادی کی تصویر مجھے اس دیوار پر لگانی ہے۔ مائرہ نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں ذریعہ اور نوفل کی تصویر فریم میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن مائرہ، یہاں تو پہلے سے میری اور نوفل کی تصویر ہے۔ ہاں تو یہ نوفل کے کمرے میں لگا دینا، ہمارے کمرے میں ہماری تصویر ہونی چاہیے۔ مائرہ نے اپنے بازو کو ذریعہ کے گلے کا ہار بنایا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن نوفل کو برا لگے گا، ذریعہ کے دل میں ابھی بھی بھائی کا بھی خیال تھا۔ برا کیوں لگے گا، اس کے کمرے میں لگ جائے گی، اسے تو اچھا
लगेगा। मायरा भी कह ही रही थी जब दरवाजे हल्की सी दस्तक के साथ खुला था। वो फटाफट से सीधी खड़ी हुई थी। नौफिल बुरी तरह चीख रहा था, भाई मुझे बहुत फ्लू हो रहा है, बुखार भी है, कोई मेडिसिन के तो हो तो फटाफट दे दें। नौफिल की आंखें भी मुसलसल चीखों से सुर्ख हो रही थी। जरिया आपकी तो जैसे जान पर बनी थी। फ्लू कैसे हो गया तुम्हें? वो तेजी से नौफिल के पास आया। उसे वाकई बुखार हो रहा था, शायद बारिश की वजह से ठंड लग गई है। नौफिल ने छींकते हुए कहा, मायरा चाय बनाओ, उसके लिए खाली पेट दवा तो दूंगा और ऐसा करूंगा गोश्त की यखनी भी चढ़ा दो। बुखार कैसे हो गया नौफिल? चलो आओ मेरे साथ। जरिया अब किसी बाप की तरह फिक्रमंद और परेशान हुआ था। कैसा ड्रामेबाज है ये शख्स। मायरा को ये भी नौफिल की एक चाल लग रही थी, या फिर ये इंसान की फितरत है जो इसे बुरा लगे। इसकी हर बात बुरी ही लगती है और इसकी हर तकलीफ ड्रामा लगती है। किचन में जाकर यखनी चढ़ाई, चाय के साथ स्नैक भी बना कर दिए। पूरी रात जरिया नौफिल के कमरे में इसके साथ गुजारी थी। बार बार वो उठकर इसका माथा देखने लगता कि बुखार तेज तो नहीं हो गया। नौफिल सारा सा घास पे भी देता तो खुद उठ के बैठ जाता। कभी इसका माथा चूमने लगता, कभी इसका हाथ चूमता। 2-3 बार मायरा इसके कमरे में आई थी, लेकिन जरिया आपकी भाई के लिए फिक्रमंदी देखकर लौट गई थी। मालूम था कि उसे छोड़कर नहीं आएगा। सुबह जरिया नौफिल को डॉक्टर के पास पर ले गया, दवा लेकर दी। फिर मायरा से भी खास ताकीद करके गया था कि नौफिल को दवा वक्त पर दे। मजबूरन ही सही, लेकिन मायरा ने इसके लिए सूप बनाया। दोपहर को इसके कमरे में ले गए, ये सूप पी लो और इसके बाद ये दवा खा लेना। पानी का खाली गिलास भी जग से पानी भर के इसके पास रखकर चली गई। दरवाज़ा बंद होते नौफिल ने नागवारी से सूप का बाउल देखा था। ना चाहते हुए भी दिल से एक सर्द आह निकली थी। भाई अम्मी कैसी थी? बचपन में कई बार ये सवाल जरिया आपसे करता रहता था। बाप का प्यार भाई से खूब मिला था, बस माँ की मोहब्बत नसीब नहीं हुई थी। बहुत अच्छी, प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली, जैसे सब माएँ होती हैं। दरिया ने जवाब दिया, काश हमारी कोई बहन होती, कितना अच्छा होता ना भाई। बाप का प्यार आपसे मिल गया, बहन होती तो बाप की कमी भी, माँ की कमी भी पूरी कर देती। कभी कभी वो सोते वक्त भाई के साथ लगे ऐसी बातें करने लगता था। चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी तो ये कमी वो पूरी कर देंगी। ज़रिया आपने इसे कहा तो इसे लगा सच कह रहा है। सच में भाई भाभी आएंगी तो मुझसे प्यार करेंगी, ख्याल रखेंगी मेरा? वो बेयकीन सा था। हाँ ज़रूर रखेंगी। वसी की भाभी तो नहीं रखती, बेचारा कल भी अपनी माँ को याद करके रो रहा था। नौफिल को वसी का ख्याल आया था। तुम्हारी भाभी रखेंगी, मैं इसे कह दूंगा कि मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है, इसलिए तुम भी इसे प्यार से रखना। ज़रिया आपकी बात सुनकर मुस्कुराया था। भाई मैं भाभी से दोस्ती कर सकता हूँ, मतलब हम मिलकर खूब बातें किया करेंगे, मिलकर किचन में खाना बनाएंगे, हंसेंगे, घूमने जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ी बहनों के साथ रहा जाता है। नौफिल ने अपनी महरूमी को लफ्ज़ दिए थे। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ी बहन की तरह से खूब बातें करना, फरमाइशें करना। मेरी बीवी अनीला भाभी जैसी हरगिज़ नहीं होंगी। दरियाब की बात गलत साबित हुई थी। पहली बार जब नौफिल मायरा को देखने गया था बहुत खुश था। फिर वो नौफिल से बहुत बड़ी भी नहीं थी, शायद 2 साल ही बड़ी थी, क्योंकि दरियाब से 7-8 साल छोटी थी। पहली नज़र इस पर डालते उसे लगा ये लड़की इसके भाई से साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, इसलिए बस इसे देखता रह गया। मुस्कुराता रहा कि जैसा प्यारा सा इसका भाई है। भाभी भी टक्कर की मिल गई थी। शादी की रात भी इसका बस नहीं चल रहा था कि मायरा से ढेर सारी बातें करनी शुरू कर दे। कई बार सोचा कि बुरी बात है, नई नई दुल्हन है, क्या सोचेंगी, देवर को चैन नहीं है। लेकिन लेकिन जब दिल नहीं माना तो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला गया। लेकिन भाभी के चेहरे पर नागवारी सी महसूस हुई थी जब जरिया ने गलती से दरवाज़ा बंद किया। वो यूं बदहवास हुई जैसे नौफिल ने इसे न जाने क्या कह देगा या इसके साथ कौन सी गैर मुनासिब हरकत कर जाएगा, इसलिए फ़ौरन से खड़ा हो गया। कमरे से बाहर ये पूछकर वापस लौट गया कि वो नाश्ता क्या करेंगी। इसे लगा नया नया माहौल है, शायद मायरा का घबरा जाना फितरी सी बात है, लेकिन ये नागवारी इसे गुजरते हर लम्हे के साथ बढ़ती हुई नज़र आने लगी थी। नौफिल का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन नीयत बिल्कुल आईने की तरह साफ थी। कोई मैल नहीं था, वो मजाक करने का आदी था। फिर वसी की बातों से वो डर गया था, कहीं मायरा भी अनीला जैसी ना निकले। दरियाब की अगर नौफिल में जान बचती थी तो नौफिल की जान भी दरियाब में थी, इसलिए अपना रवैया मायरा से बदलने लगा था। भाभी तो शायद बहन बनने को तैयार नहीं थी, लेकिन अपना भाई तो वो भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए इससे मुकाबलेबाजी पर उतर आया था। लेकिन आज 2 घंटे बारिश में भीगते हुए इसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र मायरा की सताई थी कि न जाने ऐसा क्या हुआ है जो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। कहीं हादसा ना पेश आ गया हो, या अकेली घर में किचन में काम करते हुए आग से बेएहतियाती ना हो गई है। 100 वसवसे इसे डराए हुए थे, लेकिन जब मायरा को देखा तो समझ गया कि जानबूझकर ये था।
رات کو وہ 2-3 بار کمرے میں آئی تھی۔ نوفل بخار اور ٹھنڈ سے کঁپا رہا تھا، لیکن ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ ایک بار بھی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بخار ہے۔ بس دریافت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کب وہ بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف رخ کرے۔ کچھ بخار سے آنکھیں جلی ہوئی تھی، کچھ مائرہ کے بے حس رویے سے آنکھوں کی جلن بڑی تھی۔ اب بھی بگڑے موڈ سے وہ سوپ رکھ کر جا چکی تھی۔ ایک بار یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں جمع شدہ پانی کی سطح بلند ہوئی تھی۔ بخار سے جلتی آنکھوں کو بند کیا تو آنسو بھی جھلک پڑے۔ ناگواری سے اس نے سوپ کے باؤل کو دیکھا، پھر باؤل گود میں رکھا اور سوپ پینے لگا۔ وہ کون سی میری سگی ہے جو میرا درد محسوس ہوگا؟ مجھے بھی اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی ہے نا میرا سگا، اس لیے میرا خیال بھی بے چین کر دیتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دل کو وہ خود ہی سمجھانے لگا تھا کہ یہ کیا سمجھتی ہیں، یہ میرے ساتھ ایسا ڈرامہ رچائیں گے تو میں بخش دوں گا انہیں۔ ایسا تو ایسا ہی صحیح، ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تو انہیں بتاؤں گا۔ سوپ پیتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ چند دن میں وہ بھلا چنگا ہو گیا تھا، اس لیے اب بدلہ لینے کے لیے بھی تیار تھا۔ دوپہر کو وہ مائرہ کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو لیٹ آئے گا، اور ذریعہ کے گھر آنے کے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے اس نے وسیع کو کال کی۔ وسیع، تیرا ٹامی کدھر ہے؟ نوفل نے اس کے پالتو کتے کے بارے میں پوچھا جو کاٹتا بالکل نہیں تھا۔ وہ میں ناصر کو دے آیا تھا، میری بھابھی نے تو سنبھالنا نہیں تھا اور ہاسٹل میں رکھنا الاؤ نہیں تھا۔ وسیع نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ناصر کو بول کر میں اس کے گھر جا رہا ہوں، ٹومی کو میرے حوالے کر دے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ناصر کے گھر کی طرف جاتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیوں، تم کیا کرو گے؟ اسے چوموں گا، نوفل نے جل کر جواب دیا ہے۔ ایک کام، بس 1-2 گھنٹے میں واپس ناصر کو دے دوں گا۔ یہ کہہ کر نوفل نے فون بند کیا اور ناصر کے گھر پہنچ گیا۔ وسیع اسے فون آ چکا تھا، اس لیے کتا ناصر نے نوفل کے حوالے کر دیا۔ کتا زیادہ بڑا نہیں تھا بھی خوبصورت سفید بال والا، لیکن لڑکیاں ان چیزوں سے ڈرتی ہے۔ ٹومی کو وسیع کے سب دوستوں کی پہچان تھی، اس لیے نوفل کی گود میں وہ آرام سے آ گیا تھا۔ نوفل نے گھر کی دیوار پہ لگی وائرنگ کے اوپر سے کتے کو اچھال کر گھر کے اندر پھینکا۔ دوسری جانب کیریاں تھیں، اس لیے کتے کو چوٹ نہیں لگ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مائرہ کی چلانے کی آواز گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ فوراً اسے گلی کا موڑ چکا تھا۔ گھر کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا اور دروازہ تب کھلتا جب دریافت چابی سے کھولتا۔ سر زیان سے عفیرہ کی بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ اکثر وہ زیان کو ستیلی ماں کے جھوٹے قصے سناتی اور اس سے پیسے ہتھیار لیتی تھی۔ وہ بھی کبھی 500، کبھی 100-200 اسے تھما دیتا تھا۔ ایک دن وہ کلاس سے باہر نکل رہی تھی جب زیان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ زیان کو علم نہیں تھا کہ عفیرہ پیچھے کھڑی ہے۔ نہیں امی، آپ پریشان ہو، صدقے کے پیسے میں دے چکا ہوں۔ ہاں امی ہے، ایک غریب بے سہارا لڑکی ستیلی ماں کے ہاتھوں پریشان ہے، بہت مظلوم سی ہے، یتیم بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو صدقہ لگتا ہے۔ ہاں امی، میں نے اپنے سر سے وار کر کے بھی جیب میں پیسے رکھے تھے، اسے بھی دے دیے ہیں۔ زیان کی باتیں سن کر عفیرہ کو رونے کو دل چاہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی لو اسٹوری شروع ہو چکی ہے اور ہیرو اس پر مہربانیاں بھی کرنے لگا ہے، اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے آنسو دے کر پسا ہوا ہے۔ لیکن یہاں تو قصہ ہی اور تھا، یعنی اب تک جتنے پیسے زیان نے اسے دیے تھے اپنے سر کا صدقہ اتارا تھا۔ وہ واپس کلاس میں چلی گئی۔ اپنا گھر ہے، میرا باپ میرا اچھا خاصا ہی کماتا ہے، ارے شرم نہیں آئی اسے مجھے صدقہ دیتے ہوئے؟ وہ منہ بڑبڑائی تھی۔ پہلے تو تھوڑی غیرت عفیرہ کے اندر جاگی تھی، لیکن پھر بھی اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا۔ میں نے بھی اسے اپنی مظلومیت کی جھوٹی داستانیں سنائی ہیں، وہ تو ہمدردی کے طور پر مجھے صدقہ ہی دے سکتا ہے، تنہا محبت نہیں۔ گھر آ کر عفیرہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ پتہ ہے کیسی لڑکیاں ہوتی جو ایک ساتھ 4 لڑکے پھنسا لیتی ہے، مجھ سے تو ایک بھی نہیں پھنس رہا۔ شاید میں بہت معصوم اور شریف ہوں اور لڑکے چلاک لڑکیوں کی باتوں میں ہی آتے ہیں۔ پتہ نہیں کب یہ شخص میری محبت میں مبتلا ہوگا، کب میری بھی محبت کی داستان چلے گی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے کہا، پھر خود ہی شرمانے لگی۔ آج کل زیان کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن یہ خواب صرف عفیرہ کی آنکھوں تک محدود تھے۔ زیان کو تو یہ لڑکی ایک نہیں بھائی تھی۔ مائرہ کچن میں مصروف تھی جب کتے کے بھونکنے کی آواز سے اپنے بہت قریب سے آئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کتا لاؤنج سے سیدھا کچن میں گھسا تھا۔ مائرہ نے پلٹ کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ کتا بے شک بہت پیارا تھا، لیکن تھا تو کتا ہی، خوف سے مائرہ کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ چیخنا چلانے لگی تھی۔ کتا دم ہلاتا ہوا خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جیسے مائرہ چیخ رہی تھی وہ کتا بھی خوف سے بھونکنے لگا۔ کچھ اسے سمجھ نہیں آتا جائے کہاں، لیکن کبھی کچن سے باہر نکل جاتا تو کبھی پھر سے اندر آ جاتا۔ باہر کا مین گیٹ بجنے لگا تھا، شاید مائرہ کی چیخوں سے محلے والے گھبرا کر اس کے گیٹ پر پہنچے تھے، لیکن باہر وہ تب نکلتی جب کتا اس کے کچن کے دروازے سے نکلتا،
ہاتھ میں چمچ لیے مائرہ نے اسے ڈرانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ منہ کے آگے کر کے بھونکنے لگا۔ مائرہ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اس نے چولہا بند کیا اور شلف پر چڑھ کے بیٹھ گئی۔ کچن کی کھڑکی باہر صحن کی جانب کھلتی تھی، لیکن تھی بہت چھوٹی۔ مائرہ نے وہ کھڑکی کھولی، آنسو روانگی سے بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ گھبراہٹ کے مارے پسینے سے شرابور بھی ہو رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، خوف کے مارے حلق خشک تھا۔ کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل سکتی، نہ ہی کچن میں فون تھا کہ دریافت یا نوفل سے بات کرتی۔ کھڑکی کے پاس جا کر ہیلپ ہیلپ کی آوازیں لگانے لگی، لیکن دروازہ ہی کھٹک رہا تھا۔ باہر سے انیلا کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ کچھ مردانہ آوازیں بھی تھیں۔ مائرہ نے بہت کوشش کی کتا باہر نکل جائے تاکہ وہ بھی باہر نکل سکے، لیکن وہ بھی دروازے پہ کھڑا اسی کو دیکھ کر پوری زبان نکالے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ مائرہ کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ اگر وہ کود کر اس کے اوپر گر گیا تو کیا کرے گی۔ بری طرح سے رو رہی تھی۔ شمس الدین نے ذریعہ کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ذریعہ فوراً سے دکان بند کر کے نکلا تھا۔ پورے راستے میں نوفل کو کال کرتا رہا، لیکن اس نے بھی فون سائلنٹ کیا تھا۔ پتہ تھا کہ فون کیوں آ رہا ہے۔ 2 گلیاں چھوڑ کر وہ ایک کریانے کی دکان پر کھڑا کوک پی رہا تھا، ساتھ ساتھ چپس کھا رہا تھا۔ شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انیلا گلے پھڑے کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو۔ اس عورت کا اسپیکر بھی کسی لاؤڈ اسپیکر سے کم نہیں ہے۔ چپس کا خالی ریپر نوفل نے سائڈ پر پھینکا، خالی کوک کی بوتل دکاندار کے فرنٹ شیشے پہ رکھی اور پیسے اسے دے کر چلتا ہوا گھر کی طرف آیا۔ عین اسی وقت دریافت کی گاڑی گیٹ کے پاس رکی تھی۔ عجلت و پریشانی کی حالت میں وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، جیب سے چابی نکالی اور لاک کھولنے لگا، مگر گھر کے اندر کئی مرد دریافت کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ انیلا بھی اپنا بھاری وجود لے کر اندر گئی تھی۔ کتا باہر نکل چکا تھا، معذرت آنکھیں بند کیے منہ حفاظت کی دعائیں ورد کر رہی تھی۔ مائرہ دریافت کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ شیلف سے اتر کر دریافت کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت اس کا پورا وجود خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، اتنی بدحواسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ مائرہ کام ڈاؤن۔ دریافت وہ کتا وہ پوری طرح سے ٹھہری سہمی ہوئی اس کے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ نوفل انجان بنا اندر داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی بھابھی، آپ کو کیا ہوا؟ نوفل نے یوں پوچھا جیسے اسے معتجب انداز سے پوچھا کہ جیسے یہ سب اس کے لیے نیا سا ہو۔ اس سے پہلے کہ دریافت کچھ بتلاتا انیلا بول پڑی، ارے سب کچھ تو تمہارا ہی کیا دھرا ہے، اب کیسے چھنے کاکے بننے پھر رہے ہو بھائی کے سامنے؟ میں نے تو خود تمہیں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر کے اندر وسیع کا کتا پھینکتے ہوئے۔ دریافت کے لیے یہ بات ہی حیران کن تھی۔ نوفل کا البتہ رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ سامنے والے گھر تھا، انیلا کا ہو سکتا تھا، دیکھ لیا اپنی طرف سے تو اس نے محتاط چال چلی تھی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ انیلا شمس الدین اپنی گیلری میں کھڑے تھے اور یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن نوفل کہاں خود پر آنے دیتا تھا، اس لیے انیلا پر برسنے لگا۔ انیلا بھابھی وسیع گھر چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے عتاب کا نشانہ بنائیں۔ نوفل نے بات بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن بن نہیں پائی تھی۔ کیوں جھوٹ بول رہے نوفل؟ چلو انیلا کو چھوڑو، لیکن میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے ٹومی کو اندر پھینکتے ہوئے۔ شمس الدین کی بات پر وہ مزید کچھ نہیں بولا، جان چکا تھا کہ پکڑا گیا ہے۔ آپ لوگ جائیے، ہمارے گھر کا معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ دریافت سب کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مائرہ کا یہ سب سن کر کلیجہ جلا تھا، اتنی بے حس کوئی ہو سکتا ہے؟ سب لوگ جا چکے تھے۔ مائرہ اب بھی دریافت کے ساتھ لگی رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ نوفل کیوں کیا تم نے یہ سب؟ دریافت نے مائرہ کو خود سے جدا کیا اور نوفل کے سامنے کھڑے ہو کر غرا کر پوچھا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے۔ نوفل نے جھوٹ بولا تھا۔ ایک تھپڑ زور سے نوفل کے منہ پہ پڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، یہ کہہ کر دریافت مائرہ کو اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے گیا۔ زندگی میں پہلی بار بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کی وجہ سے۔ مائرہ، دریافت نے اسے پیار سے پکارا تھا، جس کا رنگ خوف کے مارے اب بھی فاقہ سا تھا۔ دریافت، مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، بہت برداشت کر لیا میں نے آپ کی بھائی کی حرکتوں کو، مائرہ نے روتے ہوئے کہا۔ مائرہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دریافت سمجھ نہیں پایا تھا کہ بات کو سنبھالے کیسے۔ پلیز مجھے رہنا یہاں، یہ شخص میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ مجھے مار بھی سکتا ہے۔ مائرہ چلائی پڑی تھی۔ یہ آخری حد تھی نوفل کی بدتمیزی کی جو اس نے برداشت کی تھی۔ نوفل لاؤنج میں ہی تھا، سب کچھ سن رہا تھا، اندر کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا نیا ڈرامہ رچا رہی ہیں آپ؟ اپنی باری آئی تو گھر یاد آ گیا آپ کو؟ چند دن پہلے مجھے بارش میں 2 گھنٹے کھڑا کرتے وقت ذرا خیال نہیں آیا تھا آپ کو؟ نوفل کا بھی لہجہ بلند ہوا تھا۔ ہاں لگا دو تم مجھ پر ایک اور نیا الزام۔ مائرہ بھی تلخ ہو گئی تھی۔ میں الزام لگا رہا ہوں؟ وہ غصے سے مائرہ کی طرف بڑھا تھا، لیکن دریافت نے نوفل کو پیچھے دھکیلا تھا۔ مائرہ بھی بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ دور ہٹ کر بات کرو نوفل، دریافت نے ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اپنی بیوی سے کہے کہ سچ بولے، 1 نمبر کی جھوٹی عورت ہے، کھائے آپ کی
कसम कि इस दिन जानबूझ कर इसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं क्यों कसम खाऊँ? हाँ, किया था मैंने जानबूझ के तुम्हारी हरकतों की वजह से। उससे मैं एतराफ़ कर चुकी थी। ज़रिया जितना हैरान होता वो कम था। ना बीवी कम थी ना भाई। दोनों ही टक्कर का मुकाबला कर रहे थे एक-दूसरे से, वो भी इसकी नाक के नीचे। सुन लिया इस हँसी आपने। इतनी ठंड में बारिश में भिगोकर मारना चाहती थी ये मुझे आप। आपको मुझसे जुदा करना चाहती थी, इसलिए ये सब कर रही थी आपके सामने। मुझसे यूँ बातें करती जैसे मेरी हमदर्द हो, और पीछे से यूँ रहती जैसे मैं बहुत ही गिरा पड़ा हूँ। वो बेबक कर बोला था। तो तुम क्या करते हो? अपने रवैये पे गौर किया तुमने? ऐसे मुझसे बात करती हो जैसे मैं तुम्हारी ज़र ख़रीद हूँ। दरिया भी मुझे कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए या तो ये रहेगा या मैं। मायरा की बात सुनकर नौफ़िल मुस्कुराने लगा था। लो सुन लो भाई, आ गई इनके दिल की बात ज़बान पर। यही आपको समझाना चाह रहा था कि मैं ये सब तमाशे ही लगाया है, इसलिए इसलिए रही है ताकि आपको मेरे ख़िलाफ़ करके मुझे भी घर से निकाल दें। लेकिन मैं वसी नहीं हूँ मायरा साहिबा, जो चुपचाप यहाँ निकल जाऊँगा। मैं आपकी इसलियत भाई के सामने लाकर रख दूँगा। बहुत शौक है आपको अपनी माँ के घर जाने का, तो भाई से क्यों कह रही है? आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरा भाई नौकर नहीं जो आपको छोड़कर आता फिरे। निकलो हमारे घर से, आउट। नौफ़िल भी गुस्से से बाहर दरवाज़े की तरफ इशारा करता हुआ बोला। मायरा रोने लगी थी, अलमारी से अपनी चादर निकाली और खुद पर ओढ़ ली। ज़रिया दोनों को देख रहा था। मायरा कमरे से निकलने लगी तो मायरा से मुखातिब हुआ। मायरा, कल मैं तुम्हें तलाक भेज दूँगा। लफ्ज़ से कि क़यामत मायरा के कदम रुके थे, और नौफ़िल की भी बोलती बंद हुई थी। ऐसा तो इसने सोचा भी ना था। ज़रिया अब इस हद तक की बात करेगा? ज़रिया फिर नौफ़िल के पास आकर बोला, नौफ़िल ये घर भी तुम्हें मुबारक हो। कल के बाद मैं तुम्हें यहाँ कहीं नज़र तुम्हें नहीं आऊँगा, क्योंकि सारा कसूर मेरा है। मैं ही तुम दोनों को ठीक से रख नहीं पाया। ज़रियाब की बात पे मायरा फूट-फूट कर रोने लगी। इसके पास आकर हाथ जोड़ने लगी। ज़रियाब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मेरी माँ ये सदमा नहीं सह सकती ना। मैं आपके बगैर रह सकती हूँ, इसकी वजह से मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इसकी वजह से मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? मायरा की जान ही निकल गई थी ये सुनकर। भाई आप कहीं नहीं जाएँगे, नौफ़िल ने भी इसके पास आकर बोला। बिल्कुल भी नहीं। ना तो मैं मायरा को अपने साथ रखूँगा, ना तुम्हारी दोबारा शक्ल देखूँगा। मुझे अपने घर में प्यार, मोहब्बत और अपनापन चाहिए, एक-दूसरे के मुकाबलेबाज़ी नहीं। या तो तुम यहाँ वैसे ही रहो जैसे रहने का हक़ है, या फिर मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से चला जाऊँगा हमेशा के लिए। वापस कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे तुम दोनों। ज़रिया आपकी बात पर दोनों ही चुप हुए थे। एक नज़र नापसंदगी से एक-दूसरे पर डाली। आज की रात है तुम लोगों के पास, अच्छी तरह सोच लो, वरना सुबह मैं तुम दोनों को नज़र नहीं आऊँगा। ये कहकर ज़रिया अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वो दोनों ही बाहर खड़े थे। मायरा रो रही थी। मिल गया तुम्हें सुकून, तमाशा लगाकर मायरा ने रोते हुए कहा। ये इन बातों का वक़्त नहीं है भाभी। जान पर तो नौफ़िल की भी बन गई थी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा तो नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। ये कहकर वो सोफ़े पर बैठकर रोने लगी। वो भी चलता हुआ इसके पास आकर बोला, ये जो सब आप देख रही हैं ना, ये आपकी नफ़रत का ही नतीजा है। ये कहकर वो उसके बराबर में ज़रा फ़ासला रखकर बैठ गया। दोनों हाथ आपस में मिलाकर अपनी ठोड़ी के नीचे रखे और सोचने लगा मसले का हल क्या निकाला जाए। कुछ देर दोनों की अपनी-अपनी जगह चुप बैठे हुए सोचते रहे। मायरा अलबत्ता रोती रही। रंग नौफ़िल का अड़ा हुआ था। अपने भाई के गुस्से से भी वाकिफ़ था। जो कम आता था, लेकिन जब आता था तो ग़ज़ब का ही आता था। फिर गहरी साँस भरकर मायरा से बात शुरू की। मेरी बात सुनें। खबरदार जब मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। वो गुस्से से तलमिलाई थी। मत करें, लेकिन हमारे पास सिर्फ़ आज की रात है। ये कहकर वो भी चुप होकर बैठ गया। काफ़ी देर वो रोती रही। जब दिल हल्का हो गया तो फिर कुछ सोचने के काबिल हुई थी। पहले नौफ़िल की तरफ गुस्से से देखा। वो नज़रें झुकाए बैठा था। मैं ज़रिया आपके बगैर नहीं रह सकती। बहुत दिलगरफ़ती से बोली थी। मैं भी भाई के बगैर नहीं रह सकता। नौफ़िल ने नज़रें चुरा कर कहा, कैसे मनाऊँ उन्हें? मायरा कुछ बेबसी हुई थी। देखिए हमने लड़कर देख लिया। कुछ आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कुछ मैंने भी आपके साथ गलत किया। हिसाब बराबर हो चुका है। अब सुलह कर लेते हैं। दूसरा कोई रास्ता भाई ने छोड़ा नहीं हमारे पास। नौफ़िल की बात पर वो कुछ देर इसे देखती रही। ठीक है, लेकिन तुम मुझ पर रोब जमा कर बात नहीं करोगे। छोटे हो इसलिए रोब जमाते हो तो मुझे बुरा लगता है। मायरा ने पहला शिकवा किया था। नौफ़िल ने एक नज़र नाराज़ सी भाभी की तरफ डाली, जो पहली बार इतनी भी बुरी नहीं लगी थी जितनी कुछ दिन से लग रही थी। बस यही मसला है आपको मुझसे। इससे लगा ये कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं, और बहुत सी बातें हैं। मायरा के अगले जुमले ने गोया बता दिया कि वो इसकी इसकी भाभी है। ढेर सारे गिले दिल में रखती है। यानी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। नौफ़िल ने ज़ब्त से पूछा था। नहीं, बस 2-4 ही हैं। वो भी बता दें। तुम मुझसे फ्री बहुत होते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मायरा की बात सुनकर वह झपटे में आया था। कब फ्री हुआ? आप बात करती कब हैं मुझसे? जब देखो मुझे देखकर टेढ़े मुँह बनाती हैं। पहला शिकवा नौफ़िल ने भी कर दिया था।
तुम मुझ पर तंज करते हो, तुम्हारा लहजा मजाक उड़ाने वाला होता है। मायरा ने बरजस्ता कहा। ओके, आज के बाद मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप भी मुझे देखकर ऐसे मुँह नहीं बनाएँगी जैसे कोई लड़ाका सास को देखकर इसकी बहू बनाती है। पहली बार वो नौफिल को देखकर मुस्कुराई थी, या इसकी बात ने रोते हुए मुस्कुराने पे मजबूर किया था। किसी लड़ाका सास से कम भी नहीं हो तुम। इस बार मायरा का लहजा धीमा था। भाभी छोटा भाई कहती हैं, मुझे तो एक बार समझ भी लेना, सारा मसला हल हो जाएगा। बड़ी अपनाई से उसने मायरा से कहा, जैसे इसकी मिन्नत पर उतर आया हो। पहली बार मायरा को भी नौफिल अलग सा लगा था, बददिमाग और धूल जमाने वाला नहीं। मैं भाई ही समझती हूँ नौफिल, तभी मुझे तेज़ बारिश में खड़ा करके रखा। अगर मैं सगा भाई होता तो क्या इसे तेज़ बारिश में खड़ा कर रखती मुझे? पहली बार मायरा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन एतराफ़ नहीं किया। फिर मुझे बुखार हुआ, भाई मेरे पास बैठे रहे, लेकिन आपने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी। क्या सगा भाई होता तो यूँ बेरुखी से मुँह बनाए इसके लिए सूप बना कर देती। दोनों बातें नौफिल से ठीक ही लगी थी। तुम भी मुझे बहन नहीं समझते, वरना यूँ कुत्ते को घर में नहीं छोड़ते। अगर वो मुझे काट लेता फिर? मुझे भी गुस्सा आ गया था। फिर वो कुत्ता पालतू था, काटता भी नहीं था। मैं जानता था वो आपको कभी नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचाएगा, सिर्फ़ डराएगा। नौफिल ने बात की वज़ाहत की, और अगर मैं डर के मारे मर जाती फिर? मायरा ने ख़फ़ी से कहा। वो हँसने लगा। मायरा ने इसे घूर कर देखा और इसने फ़ौरन से हँसी को ब्रेक लगाई थी। इतनी भी आप डरपोक और कमज़ोर नहीं है, इतना अंदाज़ा तो है मुझे। नहीं नौफिल, मुझे वाक़ई कुत्ते से बहुत डर लगता है। पहली बार वो बड़े तहम्मुल से इससे बात कर रही थी। अच्छा ना, आई एम सॉरी भाभी, ये देखिए कान पकड़ कर कह रहा हूँ सच्चे दिल से। वो कान पकड़ कर बोला, ठीक है, मैं भी तुमसे आइंदा अपना रवैया ठीक करूँगी। प्लीज़ ज़रिए आपसे कहो मुझे माफ़ कर दें, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें मना नहीं करेंगे। ये ऐसा सच है जिसका एतराफ़ मायरा का दिल करता था। सोच है आपकी, मेरा भाई है, अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें। अव्वल तो नाराज़ होते नहीं हैं, लेकिन हो जाएँ तो जल्दी मानते नहीं हैं। फिर कैसे मानेंगे? मायरा की सारी परेशानी ज़रिए आपकी नाराज़गी थी। इनके सामने कह देते कि हम नहीं लड़ेंगे, अब तो सब क्लियर हो गया है। मायरा को भी यही ठीक लग रहा था, कोई दूसरा रास्ता ज़रिए आपने छोड़ा भी नहीं था, इसलिए खड़ी हो गई। नौफिल भी खड़ा हुआ था, दोनों कमरे के पास इकट्ठे खड़े थे, और दरवाज़ा नौफिल ने खटखटाया था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। दोनों की बातें सुनकर ज़रिया का सर ही तो चकरा गया था। शादी को महीना भी नहीं गुज़रा था, और एक जंगी माहौल सा शुरू हो चुका था घर में। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि दोनों एक-दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाएँगे। कौन कहता है कि सास-बहू में ही बेटा पिसकर रह जाता है। यहाँ ना सास थी ना नंद, बस 2 ही नफूस थे। एक तरफ भाभी तो दूसरी तरफ बीवी। कैसे किसी एक को चुन सकता था? ये भी जानता था कि दोनों उसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए यही एक तरकीब ज़हन में आई सब कुछ ठीक करने के लिए। 1 घंटे बाद दरवाज़े पे दस्तक हुई थी, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला था। भाई आई एम सॉरी, आज के बाद मैं भाभी से कभी नहीं लड़ूँगा, आई प्रॉमिस। नौफिल की आवाज़ आई थी। ज़रिया प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं भी नौफिल से झगड़ा नहीं करूँगी। मायरा की आवाज़ में वाक़ई नमी थी। दोनों ही अपने-अपने मौक़िफ़ से हटे थे। ज़रियाब ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ज़रियाब, भाई, बाहर दोनों इसे पुकार रहे थे। ज़रियाब ने उठकर दरवाज़ा खोला। दोनों ही शर्मिंदगी से इसे देख रहे थे। वो दरवाज़े से पीछे हट गया, दोनों ही अंदर आ गए। बैठो दोनों यहाँ पर। ज़रियाब ने दोनों को बेड की तरफ बैठने का इशारा किया। दोनों ही बेड पर खामोशी से बैठ गए। ज़रियाब दोनों के साथ सामने बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि शादी के 1 महीने बाद तुम दोनों मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दोगे कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से किसी को नहीं चुन सकता। ज़रियाब की आँखों में नमी मौजूद थी। दोनों ने तड़प कर ज़रियाब की तरफ देखा था। भाई आइंदा आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं मिलेगी। नौफिल को दुःख सा हुआ था। ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़रियाब के लिए सब इतना तकलीफ़देह होगा। ज़रियाब मुझे माफ़ कर दें। मायरा की आँखों में जमाशुदा पानी भी झलका था। बात माफ़ी की नहीं है, लेकिन मैं घर बनाना चाहता हूँ, जंग का मैदान नहीं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम लोग भी थोड़ा-सा समझदारी से काम लो। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम दोनों ही तकरीबन हम-उम्र हो, और जज़्बाती भी। दोनों को अपनी हुकूमत चाहिए। मैं इससे बड़ी हूँ। बरजस्ता मायरा ने अपना अपना अ, पता पन जताया था। काश के बड़ेपन का मुज़ाहरा भी देखा देती तो नौबत यहाँ तक ना आती। बारिश में भीगता रहा वो चंद दिन पहले, लेकिन तुम्हें शायद अपनी किसी बात का बदला लेना था, इसलिए तुमने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। अगर ठंड में बारिश में भागने से नौफिल को नमूनिया हो गया तो क्या होगा? मायरा, नौफिल को अस्थमा का प्रॉब्लम है। सर्दी ठंड इससे बर्दाश्त नहीं होती, और ठंडी बारिश में भीगता रहा है वो पूरी रात। बुखार में काँपता रहा है। जान मेरी निकलती रही इसे यूँ देखकर। मायरा को अपनी हरकत का पर अफ़सोस हुआ था। ज़रिया अपने फ़रमाइशी नज़रों से पहले बीवी को देखा, जो शर्मिंदगी से नज़रें नहीं उठा रही थी, फिर नौफिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। और तुम एक मर्द होकर औरत से मुकाबला करते तो है तुम पर, ये कौन-सी मर्दानगी है नौफिल? अगर मायरा ने गलत किया था, तुमने भी अच्छा नहीं किया। एक कुत्ते को घर पर छोड़ दिया, अगर खौफ से इसे कुछ हो जाता तो?
भाई मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना सच्ची कभी ऐसा नहीं करता। नौफिल की अच्छी खिंचाई हो चुकी थी। देख लेता हूँ कितना तुम दोनों को मुझसे प्यार है, मेरी बात की कितनी अहमियत है। ज़रिए आपने दोनों को इम्तिहान में डाला था, ठीक है देख लीजिएगा, लेकिन अभी तो मुँह ठीक करें ना अपना। नौफिल ने आगे बढ़कर भाई के गले में हाथ डाले थे। हटो पीछे, बात मत करो मुझसे। ज़िंदगी में आज तक हाथ नहीं उठाया मैंने तुम पर, लेकिन आज उठाना पड़ा। जानते हो इस बात का कितना कल्क है मुझे। ज़रिए आपने इसे खुद से पीछे किया था। फिर मायरा से मुखातिब हुआ, मायरा खाना गर्म करो, मिलकर खाना खाएँगे। ज़रिए आपके कहने पर मायरा कमरे से बाहर निकली थी। भाई प्लीज़ मुँह ठीक करें ना अपना। अच्छा कान पकड़ कर माफ़ी माँग लूँ। नौफिल तुम तो फ़िलहाल बात ही मत करो मुझसे। नौफिल अभी से मना रहा था। मायरा किचन में जा चुकी थी। खाना ज़रिए आपने खामोशी से ही खाया था। किचन को साफ़ करके जब मायरा कमरे में गई तो ज़रिया अपनी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रख रहा था। सोने की तैयारी कर रहा था, चेहरे से संजीदा भी लग रहा था। वो इसके पास आकर बैठ गए। ज़रिया ने एक नज़र इसकी तरफ देखकर हटा ली थी। ज़रिया प्लीज़ मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना मायरा। ज़रिया आपने फ़ौरन इसे टोक दिया था, लेकिन अगले लम्हे वो इसके साथ लगकर बैठ गई थी। आइंदा कभी मुझे छोड़ने की बात मत कीजिएगा, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ज़रिया आपका सारा गुस्सा, नाराज़गी ख़त्म हुई थी, और जो तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही थी, तब ये नहीं सोचा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहता। इसे साथ लगाए वो बोला था, नायरा तुम बेशक उम्र में नौफिल के कुछ बड़ी हो, अकलौती भी, अपनी माँ की लाडली भी होगी, अपने घर में अपनी हर बात को मुकद्दम भी रखा होगा, लेकिन बस यहाँ थोड़ी-सी ज़्यादा अहमियत नौफिल की बात को दे दिया करो। मुझे ऐसा रोब-शोब डालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग मिज़ाज का है। इसे थोड़ी अहमियत दे दोगे तो जान निछावर कर देगा तुम पर। यार बस ज़हनी तौर पर उम्र से थोड़ी-सी बड़ी हो जाओ। अगर मेरी नज़र से देखोगी तो एक छोटा ज़िद्दी सा बच्चा ही लगेगा वो तुम्हें। इंसान अपने बच्चों की बात भी मान ही लेता है ना, चाहे दिल ना भी चाहे। बड़े प्यार से इसके सर हिलाते हुए इसे समझा रहा था। ठीक है ज़रिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कर लूँगी। मायरा ने भी इनकार नहीं किया था। ज़ियान मैं फ़ारूक का रिश्ता देखने जा रही हूँ। तुम्हारी अम्मा ने मेरे साथ जाना था, लेकिन अब सर दर्द की वजह से जा नहीं सकती। तुम ज़रा साथ चलो। ताई अम्मी मेरा ऐसी जगह पर क्या काम, ये तो खालसा औरतों का काम है। ज़ियान ने साफ इनकार किया था। एक ही घर में ज़ियान के वालिदैन और उसके ताया की फैमिली रहती थी। ताई की बेटी, इसे इसका रिश्ता बचपन से तय था। अपनी कज़न अगर इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी तो बुरी भी नहीं लगती थी। दोनों देवरानी जेठानी में मिसाली मोहब्बत थी, और ज़ियान के वालिद और ताया भी एक कल दो जान थे। ज़ियान भी जानता था कि शादी शिज़ा से ही होगी। फ़ारूक और अहमद दोनों ही इसके तायाज़ाद थे। फ़ारूक पढ़ा था और आजकल ताई इसी के रिश्ते के लिए जूते खिसका रही थी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो पता है मैं अकेली फ़ैसला ही नहीं कर पाती। चलो तुम साथ एक नज़र लड़की पर डालनी है, बता देना फ़ारूक के साथ जचेगी या नहीं। ताई ने ज़ियान की एक नहीं सुनी थी, बस इसका बाजू पकड़े अपने साथ ले गई थी। ताई अम्मी मैं आपको क्या लड़कियाँ ताड़ने वाला लगता हूँ? वो ज़िद होकर बोला, फिर बाइक पर बैठ गया। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत शरीफ है, इसलिए तो तुम्हें लेकर जा रही हूँ। ताई ने प्यार भरी मुस्कान से भतीजे को देखा था, जो भतीजा कम और दामाद ज़्यादा लगता था। लड़की वालों के घर जाकर भी वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठा रहा। लड़की की माँ जब से बैठी थी, बस अपनी बेटी की तारीफ़ों के पुल बाँध रही थी। कौन सी ऐसी खूबी थी जो उन्होंने अपनी बेटी में गिनवाई नहीं थी। सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, बेकिंग, लगता था मोहतरमा हर फन मौला के दर्जे पर फ़ाइज़ थी। वैसे तो शायद ज़ैन एक नज़र भी इस लड़की पर ना डालता, लेकिन इतनी खूबियों वाली लड़की को देखने का इश्तियाक बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई थी, ज़ियान के इसे देखकर होश उड़ गए थे। यही हालत सामने चाय की ट्रे पकड़े खड़ी अफीरा की थी, जो बड़े सलीके से दुपट्टा ओढ़े चाय अंदर ला रही थी, लेकिन ज़ियान को देखकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। रात के 11 बजे आफरीन के मोबाइल की बेल बजी थी। वो नींद से जागी थी। इस वक्त कौन हो सकता है? आफरीन ने फ़ोन उठाकर नंबर देखा तो सिर्फ 2 नंबर ही था। पहले सोचा फ़ोन ना उठाए, लेकिन फिर भी उठा लिया। जी कौन? आफरीन मैं बदर बात कर रहा हूँ। बदर का नाम सुनकर वो उठ बैठी थी। कौन बदर? जानती तो थी, लेकिन अनजान बन गई। बदर हुसैन, आपको कुछ दिन पहले डॉक्टर के क्लिनिक पर देखा था। आप ठीक तो हैं? शायद इससे अपनी याद दहानी करवानी चाहिए थी। जी ठीक हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या बात करेंगे मुझसे? आपको मैं ऐसी लगती हूँ जिससे दिल बहलाया जाए। वो तल्ख़ हुई थी। नहीं आफ़रीन, कसम से आपके लिए ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। बस आपको डॉक्टर के कल क्लिनिक पर देखकर दिल की हालत अजीब हो गई थी। आप बहुत वीक भी हो गई हैं। आप आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। मेरे ख़्याल से ये आपका मसला नहीं है कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ। न जाने किस बात की तकलीफ़ थी कि वो तल्ख़ सी हो गई। मेरे दिल का मसला तो है, कमबख़्त चैन लब लेने देता है। बदर की बात पर वो मुतज़्ज़िज़ सी हुई थी। फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़का था। क्या अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? आफ़रीन मुतअस्सिर हुई थी।
بدر کی کال پھر سے آ رہی تھی۔ آفرین نے فون آف کر دیا۔ رات بہت دیر بدر کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح صبح مائرہ کی کال اس کے نمبر پر آ رہی تھی۔ آفرین نے کال اٹھائی۔ ہیلو آفرین، کیسی ہو؟ مائرہ نے شادی کے بعد پہلی بار سے کال کی تھی۔ مل گئی تمہیں فرصت؟ مجھے تو لگا دولہا بھائی کے سنگ جس کا سب کچھ بھول گئی ہو۔ آفرین نے شکوہ کیا تھا۔ مت پوچھو یار، کیا کچھ بیت رہا ہے مجھ پر۔ مائرہ کا جواب سن کر آفرین فکر مند ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا مائرہ؟ یار بس کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یاد ہے نا میری شادی پر جو بڑی عمر کی خاتون آئی تھی جنہوں نے وائٹ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ مائرہ نے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، جو بہت دیر تک تمہارے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ آفرین کو اچانک سے یاد آیا تھا۔ ہاں وہی، پتہ ہے میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، سنا ہے تمہارے سسرال میں صرف دیور ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی بچ کر رہنا، اگر ذرا بھی ڈھیل دو گی تو عزت سے جاؤ گی۔ کئی دیوروں کو دیکھا ہے بھابھیوں کی عزت خراب کرتے ہوئے۔ آفرین یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ بس میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے ہمیشہ نوفل کی باتوں کا غلط مطلب ہی لیتی رہی۔ کچھ وہ بھی مجھے طعنے دیتا رہتا تھا، اس لیے رات بہت لڑائی ہوئی ہماری۔ بات بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ ذریعہ مجھے طلاق دینے کے لیے در پر آ گئے تھے۔ بڑی مشکل سے سب سنبھالا ہے آفرین۔ مائرہ کی بات سن کر آفرین بھی فکر مند ہوئی تھی۔ مائرہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر نہیں ہوتا۔ ہر انسان فیملی رکھتا ہے، بہن بیٹی کی عزت کرنا جانتا ہے، لیکن اس قسم کی باتیں پہلے سے ذہن میں ڈالے اگر کوئی بھی لڑکی سسرال جائے گی تو ایسی شک کے چشمے سے ہی ہر رشتے کو دیکھے گی جیسے تم نے دیکھا۔ اب مائرہ بھابھی کو دیکھ لو، شادی ہو کر آئی تھی تو مائکے سے یہی ذہن لائی تھی کہ نند نرا گند ہوتی ہے، اور آج تک ذہن اسی بات پر پختہ کر چکی ہیں۔ میں ان پر جان بھی نچھاور کر دوں تب بھی وہ نند ہی رہوں گی جو ان کے ذہن کے مطابق نرا گند ہی ہے۔ بے شک تم احتیاط بھی رکھو، فاصلہ قائم رکھنا عزت ضروری ہے، لیکن رویہ اچھا رکھو۔ پھر تم نے بتایا بھی تھا کہ 1 سال تک اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، جیسی نوکری لگے گی شادی کر دینا اس کی۔ ہم ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ میں نے کئی جگہ دیوروں کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر بھی بنے دیکھا ہے مائرہ، اور کئی سگے بھائیوں کو غیر سے بدتر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے ہی بھائیوں کو دیکھ لو، سگے ہو کر میرے محروموں کا کیا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ شاید کوئی غیر بھی نہ کرتا ہو۔ آفرین سے بات کر کے مائرہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ دونوں برابر برابر گھر میں رہتی تھی، کالج تک ساتھ پڑھتی تھی، دوستی بھی خوب تھی، لیکن مائرہ کی شادی کے بعد آفرین نے مائرہ کو فون کرنے میں پہل نہیں کی تھی۔ چاہتی تھی کہ وہ سسرال میں وقت گزارے اور جب وہ مناسب سمجھے تبھی وہ خود اس سے رابطہ کرے۔ کچھ دیر مائرہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر فون رکھ دیا۔ دوپہر جب نوفل یونیورسٹی سے واپس آیا تو مائرہ کھانا تیار کر چکی تھی، اس کی وہی عادت تھی۔ آتے ہی اس نے سلام کیا، اس پر مائرہ نے منہ نہیں بنایا بلکہ ٹھیک سے سلام کا جواب دیا۔ کھانا کھاتے ہی ہلکی پھلکی بات اس سے کرنے لگی، اس کی یونیورسٹی کے بارے میں، اس کے دوستوں کے بارے میں۔ کچھ دیر ہی نوفل نے اس سے ہاں باتیں کی تھی۔ اچھا بھابھی میں جا رہا ہوں، شام تک ہی لوٹ کر آؤں گا۔ یہ تم روز جاتے کہاں ہو اس وقت؟ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، گھر بیٹھ کر کروں گا بھی کیا؟ تم پڑھاتے بھی ہو؟ مائرہ کو یہ بات اب پتہ چلی تھی۔ جی ہاں، شام کو چائے کے ساتھ کچھ بنا دیجیے گا، پڑھا پڑھا کر واپسی میں بھوک لگنے لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ آج مائرہ نے شامی کباب اور نگیٹس بھی بنا کر فریز کیے تھے، ڈنر میں بریانی بنائی تھی۔ نوفل دریاب کے واپس آنے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی آتا تھا۔ چائے پی کر یا ٹی وی دیکھتا تھا یا پھر اپنے لیپ ٹاپ پر لگ جاتا تھا۔ رات کو دریاب سے پوچھنے لگی، نوفل ٹیوشن پڑھاتا ہے؟ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، اپنے چھوٹے موٹے خرچے خود ہی اٹھاتا ہے، میں صرف اس کے سیمسٹر کی فیس ہی بھرتا ہوں۔ دریاب نے جواب دیا تھا۔ آپ کے ابا کی دکان پر اس کا بھی تو حصہ ہوگا؟ ابا کب حیات تھے اس وقت یہ دکان کرائے کی تھی، بس امی کا زیور بیچ کر ہی کام شروع کیا تھا اور اسی کو بڑھا کر میں نے یہ دکان خرید لی۔ نام تو میرے ہی ہے۔ پھر نوفل کو کاروبار میں دلچسپی بھی نہیں کہ جاب کرنا چاہتا ہے؟ دریاب نے گھڑی اتارتے ہوئے بتایا۔ مائرہ نے لوشن کی شیشی بند کی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اگلے روز مائرہ اپنی والدہ سے ملنے گئی تھی، رات کو ہی دریاب کے ساتھ واپس لوٹی تھی۔ جب لانچ میں آئی تو نوفل دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ دونوں کے لیے میرے پاس سرپرائز ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ دریاب نے پوچھا تھا۔ اپنا کمرہ دیکھیں جا کر، نوفل نے مسکرا کر کہا۔ دونوں اپنے کمرے میں گئے۔ دیوار پر ان دونوں کی شادی کی تصاویر کئی چھوٹے چھوٹے فریم میں لگی ہوئی تھی۔ جہاں پہلے نوفل اور دریاب کی تصویر لگی تھی وہاں ولیمے کی وہ پک لگائی تھی جو ان تینوں کے ساتھ تھی۔ مائرہ کی ایک طرف وہاں نوفل تھا، دوسری طرف دریاب، اور وہ دریاب کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ باقی ساری تصویر دیکھ کر تو وہ خوش ہوئی تھی، بس بیچ میں سب سے بڑے فریم میں لگی ان تینوں کی تصویر اسے پسند نہیں آئی تھی۔ یہاں وہ اپنی اور دریاب کی تصویر لگانا چاہتی تھی لیکن اس بات کا اظہار نہیں کر سکی۔ یہ پہلی قربانی تھی مائرہ کی جو دیتے ہوئے بڑے ہونے کا ثبوت دینا شروع کیا تھا۔
मुस्कुरा कर उसने नौफिल का शुक्रिया अदा किया था। ज़रिया के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट नौफिल की आंखों की खुशी की चमक देकर इसने पहली बार दिल को ये समझाया कि कोई बात नहीं, जब सब खुश हैं तो मुझे भी खुश होना चाहिए। लेकिन ये कुर्बानी की इब्तिदा थी। कई बार ऐसा हुआ कि ज़रिया आपके साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन नौफिल ज़्यादातर इनके साथ ही गाड़ी में बैठ जाता था। कभी कभी दोनों से बातें करने के लिए कमरे में 2-2 घंटे बैठे बातें करता रहता था, यहाँ तक कि दोनों की आंखें नींद से चूर होने लगती थी। वो एक लड़का था, इसलिए एक औरत के नाजुक एहसास से वाकिफ नहीं था। फिर घर पर कोई और था भी नहीं सिवाय भाई और भाभी के, और नवासी समझाता कि मियाँ बीवी की अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी होती है, कुछ वक्त और साथ गुजारना होता है चाहते थे। इसलिए जब वो रोता बिला झिझक इनके पास बैठ जाता, इधर की बातें करने लगता। पहले पहल तो अमायरा को बहुत बुरा-सा लगता, पूरा दिन इसे बस दरियाब का ही तो इंतज़ार होता था कि इसके साथ बैठकर ढेरों बातें करे, लेकिन वो सब लम्हात तो नौफ़िल की नज़र ही हो जाते थे। नौफ़िल को भी शायद भाई से बातें करने की आदत थी, पूरा दिन वो भी बिज़ी रहता था, इसलिए दरियाब के साथ जब बैठता तो वक़्त का अंदाज़ा नहीं होता था। आहिस्ता-आहिस्ता मायरा ने दिल को समझा लिया था कि जब तक नौफ़िल की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आ जाती, इसे मियाँ कब ही मुयस्सर आएगा। अफ़ीरा दरवाज़े के पास खड़ी ये सोच रही थी कि अंदर जाए या वापस पलट जाए। अकमल साहब को बेटी की शादी की जल्दी थी, हालाँकि इसकी उम्र इतनी नहीं थी और शादी के लिए अफ़ीरा तैयार भी नहीं थी। अच्छी तरह पता था कि ससुराल ज़िम्मेदारियों का नाम है और वो सभी अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहती थी, लेकिन बाप की डर की वजह से चुप थी। लेकिन अब तो होश उड़ गए थे। "अंदर आओ अफ़ी, दरवाज़े पे क्यों खड़ी हो बेटा?" आबदा बेगम ने जवाब दिया। वो खरामा-खरामत चलती हुई अंदर दाखिल हुई, फिर चाय टेबल पर रखकर पलट गई। ज़ियान की नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी। "जा कहाँ रही हो? चाय दो सबको।" आबदा बेगम ने इसे कतराते देखा तो कहा। वो मजबूरन दोबारा पलटकर टेबल के सामने कुर्सी रखी पर बैठ गई। चाय के कप सबके सामने रखने लगी। ज़ियान की नज़रें इसी पर ही थीं। "आंटी, ये आपकी सौतेली बेटी है?" जितनी तारीफ़ें वो आबदा बेगम से अफ़ीरा की सुन चुका था, इसे शक सा हुआ। "सौतेली माँ कहाँ सौतेली औलाद की तारीफ़ें करती है?" फिर शक्ल से अफ़ीरा माँ से बहुत मिल रही थी। कोई भी बाआसानी कह सकता था अफ़ीरा आबदा ही की बेटी है। "हाय हाय, क्यों? मेरी सगी बेटी है, मेरी सबसे पहली औलाद।" ये बात सुनकर आबदा बेगम ने बरजस्ता कहा। अफ़ीरा की उड़ी रंगत देखकर ज़ियान ने चाय का कप उठाया। ताई ने ज़ियान को आंखें दिखाई थीं। "ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम?" ताई ने ज़ियान के कान के करीब जाकर कहा। "कुछ नहीं, बस यूँ ही।" ज़ियान की नज़र मुसलसल अफ़ीरा पर थी। चाय के साथ अगर वहाँ कुछ और एन्जॉय करने वाला था तो वो था अफ़ीरा का बदहवास चेहरा। चाय पीने के दौरान अफ़ीरा ने एक बार भी ज़ियान को नहीं देखा था। ताई साहिबा ने चंद सवाल अफ़ीरा से किए थे, जिसके जवाब भी इसने ज़ियान की मौजूदगी में लड़खड़ाती ज़बान से दिए थे। इनके जाने के बाद ही वो आबदा बेगम से कह चुकी थी अपने बाप के डर की वजह से वो इनके सामने बैठ तो गई है, लेकिन शादी इतनी जल्दी हरगिज़ नहीं करेंगी। घर पहुंचकर ताई ने अफ़ीरा के लिए अपनी पसंदगी का इज़हार किया था, लेकिन ज़ियान अब ये नहीं चाहता था कि इसके कज़न से अफ़ीरा की शादी हो, इसलिए फ़ारूक से अफ़ीरा की बुराई की थी, इसलिए फ़ारूक ने इनकार कर दिया। बात ख़त्म हो चुकी थी। ज़ियान को अब सुबह का इंतज़ार था। अफ़ीरा की नई कहानियाँ नहीं सुनना था। पूरा दिन अफ़ीरा ज़ियान से चुपती रही थी, लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ स्कूल से बाहर निकले, ज़ियान सुनने खड़ा था। 500 का नोटिस की तरह बढ़ाया। "आपकी सौतेली माँ वाक़ई बहुत तेज़ हैं।" तंज़ में डूबा लहज़ा था। अफ़ीरा ने नोट नहीं पकड़ा था। "मैं आपके पैसे अगले महीने की तनख्वाह से वापस कर दूँगी।" अफ़ीरा ने नथी झुकाकर कहा। "लेकिन मैंने तो वापस ही नहीं माँगे।" "लेकिन वो सदक़े के थे और मुझे सदका नहीं लगता।" अफ़ीरा बात पर मुतज़्ज़िज़ हुआ था। "ओह! तो चुप-चुप कर बातें सुनने की आदत है आपकी?" "नहीं, बस इत्तेफ़ाक़न सुन ली थी। मेरा एक काम कर दें, एहसान बन लूँगी आपकी। अपनी अम्मी से कह के मेरा रिश्ता अपने भाई से करवा दें, मैं शादी नहीं कर सकती। अपनी भाई से रुकवा दें, मैं शादी नहीं कर सकती।" अफ़ीरा ने मुल्तजी लहजे में कहा। "वो मेरी अम्मी नहीं, ताईजान है और फ़ारूक मेरा भाई नहीं, कज़न है। ताईजान को तो आप बहुत पसंद आई, शायद 1-2 दिन में हाँ भी हो जाए। फ़ारूक अच्छा लड़का है।" ज़ियान ने जानबूझकर इसे परेशान किया था। "लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बस अम्मी की वजह से चुप थी।" "मुझसे दोस्ती करेंगी?" ज़ियान की बात सुनकर अफ़ीरा को अपने कानों पे यकीन नहीं आया था। जी हाँ, अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें तो मैं आपका ये काम कर दूँगा, रिश्ते से इनकार हो जाएगा। वैसे तो ये सब मुझे पसंद नहीं, लेकिन आप इतना कह रहे हो तो मुझे मंज़ूर है।" अफ़ीरा की तो दिली आरज़ू पूरी हुई थी। फ़ौरन से अपने फ़ोन नंबर तबादला इसने ज़ियान से किया था।
امی آخر آفرین میں کیا برائی ہے؟ بدر آج پھر ماں کی منت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں اچھائی کیا اس لڑکی میں جو تم مرے جا رہے ہو، اس پر مناسب سی لڑکی ہے، اوپر سے ماں باپ بھی سر پر نہیں ہے، اور اس کی بھابھی خدا کی پناہ ایسی کنجوس ہیں کہ محلے بھر میں کہتی پھرتی کہ نند کو خالی ہاتھ ہی رخصت کرے گی۔ ایک اکلوتے بیٹے ہو تم میرے، کیسے تمہیں کنگلوں کے حوالے کر دوں؟ مجھے تو ایسی بہو چاہیے جو چاند کا ٹکڑا ہو، گھر بھر جہیز لائے، جس کے ماں باپ بیٹی کے سارے ارمان پورے کرتے نہ تھکیں۔ ماں بھی کہاں ٹلنے والی تھی، اپنی بات پر قائم دائم تھی۔ امی ایسی لڑکیاں کہاں سسرال میں رہتی، کہاں ساس کی خدمت کرتی ہیں؟ آفرین بہت اچھی مزاج کی ہے، دھیمی سی لڑکی ہے، آپ کی قدر کرے گی۔ ہاں ہاں، لیکن آئے گی تو خالی ہاتھ۔ رہنے دو میاں، مجھے نہیں چاہیے ایسی قدر، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک اکلوتے بیٹے کو کنگلوں میں بہا دیا۔ میں تو تمہاری ایسی دلہن لاؤں گی کہ دنیا عش عش کرے گی۔ اپنی ماں کے اونچے خوابوں کا محل شاید اس کی محبت کے مقبرے کے اوپر ہی بننا تھا۔ اس بار کی کوشش بھی رائگاں گئی تھی۔ وقت کچھ آگے کھسکا تھا۔ مائرہ امید سے ہوئی تھی نوفل سے اب کوئی تکرار نہیں رہی تھی۔ زیراب کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی، نوفل کی بات کو وہ اہمیت دینے لگی تھی تو نوفل کا بھابھی کہتے منہ نہیں تکتا تھا۔ کب نوفل کے لیے مائرہ کی نظریہ بدلنے لگا، کب وہ اسے دریاب کی نظر سے دیکھنے لگی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ دریاب کا تھا، لیکن وہ اس بات کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ سردی شروع ہوتے ہی سب سے پہلے سیکا سویٹر اور گرم کپڑے نکالتی تھی۔ دریاب کے ساتھ ساتھ نوفل کی پوری ذمہ داری اٹھا چکی تھی۔ دریاب کی محبت بھی مائرہ کے لیے اتنی بڑھ چکی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ بچھا دے۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پہ دریاب نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ نوفل کے لیے آئزہ ننھا سا کھلونا ثابت ہوئی تھی۔ اب تک وہ چھوٹا تھا، لیکن اب نوفل چاچو بن گیا تھا، کئی گھنٹے آئزہ کو گود میں اٹھائے رہتا۔ دوسری طرف مائرہ کی والدہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، لیکن اس بات کا علم انہوں نے مائرہ کو نہیں ہونے دیا تھا۔ دریاب مائرہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ناشتہ کھانا آج کل دونوں بھائی مل کر بنا رہے تھے۔ مائرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بیڈ ریسٹ پر تھی۔ مائرہ اٹھ کر ناشتہ کرو۔ ناشتے کی ٹرے دریاب اندر لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد مائرہ کو اٹھانے لگا۔ مائرہ نے موندی موندی آنکھوں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا جس نے بڑی محبت سے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ دریاب نے بھی ایک دل فریب مسکراہٹ اسے تھام کر اٹھنے میں مدد کی تھی۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ دریاب نے گھڑی کی طرف مائرہ کی توجہ مرکوز کروائی۔ آپ کی بیٹی رات بھر جگائے گی تو میری مارننگ تو اسی وقت ہوگی۔ آئزہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شہزادی ہے میری بیٹی، بابا کی جان ہے۔ مائرہ کے برابر میں لیٹی ہوئی آئزہ باپ کی کاربن کاپی تھی، ویسی گوری رنگت، ویسی نئے نقش، یہاں تک کہ آنکھوں کا رنگ بھی باپ کی آنکھوں سے چرایا تھا۔ بڑے پیار سے دریاب نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا۔ اب تم جلدی سے ناشتہ کرو تاکہ میں بھی اپنی دکان پر جاؤں، تمہارے چکر میں 10 سے 12 بجنے لگ گئے ہیں۔ دریاب کی بات کی پرواہ کیے بغیر مائرہ نے اپنے دونوں بازو دریاب کے کندھوں پہ رکھے تھے۔ آج چھٹی کر لیں؟ بہت نخرے اٹھا رہی ہو تم مجھ سے، پچھلے ایک ہفتے سے چھٹیاں کر رہا ہوں، پہلے ہی ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کچھ چھٹی نہیں کرنی مجھے۔ مائرہ نے اپنا ناشتہ اپنے سامنے مائرہ کو کروا کر وہ جا چکا تھا۔ دوپہر تک میٹ بھی کام کر کے جا چکی تھی۔ آئزہ کا پھر سے رونا اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ مائرہ اسے بہلا رہی تھی جب نوفل دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آ جاؤ نوفل۔ مائرہ کی اجازت ملتے ہی وہ اپرن باندھے اندر داخل ہوا تھا۔ اب بتائیں مجھے کہ یہ گوشت کی یخنی کیسے بنتی ہے؟ دروازے پہ کھڑے کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میٹ سے کہہ دیتے وہ بنا کر جاتی۔ رہنے دے میٹ کو، اسی ہاتھ سے جھاڑو پوچھا لگاتی، اسی سے کھانا بنا رہی ہوتی ہے، ہاتھ تک دھونے کی زحمت نہیں کرتی، میں نے خود دیکھا ہے اسے، اس لیے کھانا میں خود بنا لیا کروں گا، نوفل نے ناک چڑھا کر بتایا تھا۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، میں اچھے سے اس کی طبیعت درست کرتی۔ مائرہ کو میٹ پر غصہ آیا تھا، پچھلے 8 دن سے اسی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ آپ بات میں کیجیے گا، ابھی یہ بتائیے یخنی کیسے بنتی ہے؟ نوفل کو یخنی کی ایک ترکیب بتا کر اس نے اپنی والدہ کو فون کیا تھا۔ وہ بات تو کر رہی تھی لیکن آواز سے لگا تھا کہ بہت تکلیف میں ہے۔ امی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں امی، مجھ سے ملنے آ جاؤ مائرہ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مائرہ کو ماں کی آواز میں بے بسی سی لگ رہی تھی۔ امی ابھی بھی اتنی بھی ٹھیک نہیں ہوں، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک ہوگی میں آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ مائرہ کے جواب پر جیسے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ امی آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ پتہ نہیں مائرہ کو بے چینی سی لگ گئی تھی۔ نوفل دوپہر تک اس کے لیے یخنی بنا کر باؤل میں ڈال کر لایا تھا، ساتھ رومال میں روٹی بھی موجود تھی۔ آپ کھانا کھائیں اور آئزہ کو مجھے دیں۔ نوفل بیڈ کی طرف دوسری جانب بیٹھ کر سوئی ہوئی بھتیجی کو گود میں اٹھانے لگا۔
नौफिल बड़ी मुश्किल से अभी सोई है, तुम गोद में लोगे तो फ़ौरन से उठ जाएगी। मायरा ने बमुश्किल इसी सुलाया था। पकड़ने देना, भाभी उठेगी तो मैं सुला दूँगा। वो आयशा को गोद में उठा चुका था। बड़े गौर से इसे देख रहा था, फिर सीटी मारकर इसे जगाने लगा। वो नींद में ही बंद आँखों के साथ माथे पर बल डालने लगी, साफ ज़ाहिर करती कि डिस्टर्ब हो रही है। अपनी नींद में खलल बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन चच्चा कहाँ बाज आने वाला था। मायरा ने यखनी के साथ जब रोटी खाने के लिए निकाली तो वो कुछ और ही नक्शे की बनी हुई थी। तुमने रोटी खुद बनाई है? पहले मायरा ने रोटी देखी, इसके बाद नौफिल को देखा जिसके हाथों पर अब भी हल्का-हल्का आटा लगा हुआ था। जी हाँ, ज़ाहिर है इस गंदी मेड से तो बनवाने से रहा, इसलिए रोटी की शक्ल पर मत जाएँ, खाने पे रोटी जैसी ही है। मायरा के चेहरे को देखकर समझ गया था कि अब वो रोटी पर एतराज़ करेगी। मायरा ने रोटी तोड़ी और खाने लगी। भाभी ये बातें कब करेगी मुझसे? चाचू कब बोल लेगी? चंद दिन की आयशा की खामोशी भी नौफिल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी तो इतनी सी है, साल की होकर ही इसी काबिल हो गई कि तुम्हारे साथ बातों का मुकाबला कर सके। जिस कदर वो बातूनी था, मायरा ने चिढ़कर जवाब दिया, 1 साल ये तो बहुत लंबा इंतज़ार है। नहीं, ये इंतज़ार कभी भी हो सकता है, बस जल्दी से नौकरी ढूँढ लो अपनी। मायरा की मैंने ख़याली बात पर नौफिल ने नाफ़हम अंदाज़ से उसे देखा था। आयज़ा मेरी नौकरी का सुनकर बोलने लगेगी। आयज़ा मेरी नौकरी का सुनकर बोलने लगेगी? बड़ी हैरत से नौफिल ने पूछा। बेख्तियार मायरा को हँसी आई थी। नहीं भाई, भुलक्कड़ आयज़ा तो अपने वक़्त पर ही बोलेगी, लेकिन नौकरी लगते ही मैं अपनी देवरानी ले आऊँगी, फिर इसके कान जी भर के खाना। मेरी भी जान छूट जाएगी तुम्हारी बेतुकी बातों से। मायरा का मतलब अब वो ठीक समझा था। ओह! तो ये बात है, नौकरी तो मैं जल्दी ढूँढ लूँगा। शादी कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी जान मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चांस ही नहीं है, भूल जाएँ इस बात को, नौफिल ने कतई अंदाज़ से कहा। जानता था कि वो ऐसी बातों पर मुँह बना-बनाकर इसे देखती है। आँखें सिकुड़कर इसे घूरती थी और नौफिल खिलखिलाकर हँसता था। जब तुम्हारे कान खाने वाली आएगी तो तुम्हें मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा कि मैं कैसी तुम्हारी इतनी फ़ज़ूल बातें सुनती हूँ। मायरा की ख़शमीन नज़रों की घूरी पर वो हँसने लगा था। बेफ़िक्र रहिए, मैं तो अपनी बीवी से भी यही कहूँगा कि भाभी के खूब खान खाया करो। ये कहकर आयशा के माथे को चूमकर इसे बेड पर लिटाने लगा। नौफिल कोई लड़की पसंद है तो अभी मुझे बता दो, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारी सिफ़ारिश कर सकती हूँ। मायरा ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी ऑफ़र्स इसे की थी। आप मुझे बहुत पसंद है, अपनी जैसी ढूँढें अगर मिल जाए तो। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसी मिलेगी। नौफिल की बात पर जैसे इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैं अपने से भी ज़्यादा बहुत अच्छी और खूबसूरत ढूँढूँगी, बेफ़िक्र रहो। मायरा के जवाब पे नौफिल ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं भाभी, आपसे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए आप अपनी जैसी ढूँढ लें, मैं बिना देखे इसे अपना लूँगा, पक्का वाला प्रॉमिस है। ये कहकर इसने ये ज़िम्मेदारी भी मायरा पे डाल दी थी। शराफत और नज़ाकत पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। फ़ोन आया था शराफत का। लियाकत साहब ने घर आते ही खुशखबरी सुनाई थी कि अमेरिका से दोनों भाई छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आ रहे हैं। आफरीन की खुशी की इंतहा नहीं थी। 3 साल बाद दोनों भाइयों से मिलना था। आफरीन बहुत खुश थी। जिस दिन भाई भाभियाँ घर पहुंची तो आफरीन ने दस्तरखान भर दिया था, लेकिन भाभियों के वही फूले हुए मुंह भर नजर आए थे। 3 साल बाद भी इन्हें नंद से मिलने की कोई खुशी नहीं थी। भाई भी लिए दिए ही नजर आ रहे थे आफरीन के। खुशी जैसे मानन पड़ गई थी। रात को सबके लिए चाय बना रही थी जब सहन में बैठी अमारा भाभी ने मौज़ू शुरू किया था। शराफत, नज़ाकत भी इस बार आए हो तो बहन का कुछ इंतज़ाम करके जाओ। सब कुछ सिर्फ लियाकत की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना? ड्राई फ्रूट खाते हुए ना आमरा ने नागवारी से नाक चढ़ाकर अपना पल्ला झाड़ा था। शराफत को जैसे कुछ याद आया था। हाँ, मेरा दोस्त तो है लियाकत भाई। अच्छा खासा खाता-पीता घराना है, अच्छे पोश इलाके में घर है भी है। बस एक माँ है इसकी, वो बीमार शुमार सी समझे तो आखिरी दमों पर है। मुझे कह भी रहा था कि मैं इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो बता दूँ। अक्सर फ़ोन पर मेरी इससे बातचीत होती रहती है। शराफत ने मूँगफली के दाने निकाल कर मुँह पे फाँके थे। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चलाओ बात। अच्छे भले ही बता देते तो मैं मुलाकात करवा देता इससे। लियाकत की बाजें खिल गई थी। लेकिन एक मसला है भाई, शराफत ने नज़रें चुराई थी। वो क्या? आमरा ने अखरोट दाँत में रखकर कचक से तोड़ा था। वो पहले से शादीशुदा है, बीवी बीमार रहती है और बांझ है। अंदर खड़ी आफरीन चाय डालते हुए हाथ कँपकँपाया था। चाय झलक कर हाथ में गिरी थी, लेकिन दिल की जलन हाथ की जलन से ज़्यादा थी। नहीं भाई, ऐसे घर में क्यों रिश्ता करेंगे हम आफरीन का? वो औरत कहाँ सौतन बर्दाश्त करेगी, ज़िंदगी अजीरन बना देगी हमारी बहन की। नज़ाकत ने पहली बार मुदाखलत की थी। बहन की तरफदारी में बस एक जुमला बोला था, लेकिन आमरा बेगम तो जैसे फट पड़ी थी। तुम तो चुप ही रहो नज़ाकत, खुद तो 2 महीने बाद ही अपना बोरिया बिस्तर समेटोगे और चलते बनोगे। तुम्हारी बहन कोई अर्श से उतरी जो हूर परी नहीं है, फिर उम्र में भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पर अब इसके भी अब ऐसे ही रिश्ते आ रहे हैं। कोई रंडवा है, किसी ने बीवी को तलाक दे दी है। आमरा बस जैसे तैसे आफरीन को रुखसत करना चाहती थी, इसलिए सब झूठ सच बराबर करते हुए बोल रही थी।
नज़ाकत आप तो चुप ही रहिए, भाभी का भी एहसास करें। 6-7 साल तक तो इन नरमीन भी जवान हो जाएगी, क्या आफरीन की फ़िक्र ही सर पर उठाए रखेंगी? अपने भी तो बच्चे हैं इनके। शराफत भाई, मुझे इस रिश्ते पे कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही। नज़ाकत की बीवी को जिठाने का एहसास जाग गया था, लेकिन नंद के एहसासात का एहसास नहीं था। हाँ, हाँ शराफत, तुम बात चलाओ। लियाकत ने भी हामी भरी थी। आफरीन ने आँसू साफ़ किए, चाय की ट्रे उठाई और सहन के बीचों-बीच रखे टेबल पर पटकते हुए रखी। भाई, मुझे ऐसा कोई रिश्ता कबूल नहीं, इसलिए बात आगे बढ़ाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाएगा। मैं साफ इनकार कर दूंगी। ये कहकर पहली बार इसने यूं भाइयों के सामने हिम्मत दिखाई थी। लो सुन लो बहन की बेशर्मी, अरे ज़रा लिहाज मुरव्वत शर्म है भी है इसमें, कैसे मुंह फाड़ कर इनकार कर रही है, जैसे क्लोपोत्रा जैसी हुस्न पाया है। लोगों की जैसे लाइन लंबी लाइन लगी है महारानी के रिश्तों के लिए। आमरा कहाँ मुंह बंद रखने की आदी थी। कलू-पैतरा जैसा हुस्न तो आप तीनों ने भी नहीं पाया, तो क्या मेरे भाई रणवे थे जो आपके घरवालों ने सर से उतार फेंका? आप लोगों को मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए। भरसों से भरी आँख ने लफ्ज़ों का इस्तेमाल शुरू किया था। लियाकत इश्तियाल में उठकर खड़ा हुआ और थप्पड़ बहन के मुँह पर दे मारा था। आफरीन इस थप्पड़ की मुतल नहीं हो पाई थी, इसलिए लड़खड़ाकर ज़मीन बोस हुई थी। बहुत ज़बान चलानी आ गई है तुम्हें, दफ़ा हो जाओ यहाँ हो जाओ अपने कमरे में। बाकी के दोनों भाई और भाभियाँ भी खड़ी हो गए थे। आफरीन उठकर कमरे में चली गई। रात देर तक रोती रही, झूठे मुंह पर भी कोई पूछने नहीं आया था। दिल इस कदर भरा हुआ था कि मोबाइल उठाया और बदर का नंबर ढूंढने लगी। जल्दी इसका नंबर डायल्स कॉल में मिल गया था। इसे कॉल करने लगी। दूसरी बार पर फ़ोन बदर ने उठाया था, लेकिन हेलो की जगह सिसकियाँ सुनकर बदर उठकर बैठ गया था। आफरीन, आफरीन, आप रो क्यों रही हैं? बदर, मेरे भाइयों से मुझे बचा लो। मुझे एक ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा है। आफरीन की मजबूरी की आखिरी इंतहा थी कि वो अपने सगे रिश्तों के जुल्म से बचने के लिए गैर की मन्नतें कर रही थी। आफरीन, ये आप क्या कह रही हैं? बदर फ़िक्रमंद हुआ था। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए? दिल में छिपी हुई बात जो आम हालात में कभी यूँ बदर के सामने मुँह पर न लाती, जो मजबूरन ले आई थी। मैं कोशिश करके कल ही अम्मी को आपके घर रिश्ते के लिए भेजता हूँ। मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी, सारी ज़िंदगी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आफरीन ने किस दिल से इसकी मिन्नत की, ये इसी का दिल जानता था। फ़ोन बंद करके भी वो फूट-फूट कर रोने लगी थी। दिल में एक उम्मीद का छोटा-सा दिया रोशन हुआ था कि शायद बदर इसे ऐसे ज़ालिम सफाक भाइयों से बचा लेगा। फिर रात के लिए सालन बना चुका था, बस किचन की शिलिफ़ें साफ़ कर रहा था। ज़रियाब की कॉल आ रही थी। नौफिल ने फ़ोन उठाया। ज़रियाब की घबराई हुई आवाज़ पर खुद भी परेशान हुआ था। मायरा कहाँ है नौफिल? अपने कमरे में है। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? ठीक नहीं यार, तुम सबसे पहले कमरे में जाओ, मायरा का मोबाइल ऑफ़ करो, आंटी की डेथ हो गई है। इनके पड़ोस से फ़ोन आया, मुझे ये ना हो कि कोई मायरा को इत्तला दे दे, इसलिए पहले इसका फ़ोन ऑफ़ कर दो, वरना इसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा। ओह नो! हुआ क्या था? इन्हें यूँ अचानक से नौफिल को ये सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ था। नौफिल, सवाल जवाब का वक़्त नहीं है, जो कह रहा हूँ करो। मैं ना मायरा के घर जा रहा हूँ, तुम इसे बिना बताए वहाँ लेकर पहुँचो। दरिया परेशान भी था और जिल्लत में भी था। नौफिल ने फ़ोन बंद किया और मायरा के कमरे में गया। वो सो रही थी। पहली बार बिना दस्तक के इसके कमरे में आना पड़ा। सबसे पहले इसने साइड टेबल से इसका फ़ोन उठाया और ऑफ़ करके जेब में डाल लिया। फिर ये सोचने लगा इसे कैसे जगाए। कमरे की सारी लाइट इसने ऑन कर दी थी। कमरे तेज़ रोशनी से मायरा की आँख खुली थी। भाभी उठकर बैठे हैं, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मायरा का इसका यूँ बिना दस्तक के अंदर आना अजीब लगा था, इसलिए जल्दी से उठकर बैठ गई। अपना दुपट्टा जल्दी से फैला कर लिया। भाभी, हमें अभी आपके अम्मी के घर जाना है, इसलिए चले मेरे साथ। ये कहकर वो बैठ की दूसरी जानिब से आयज़ा को गोद में उठाने लगा। नौफिल की अजरत इसकी समझ से बाहर थी। अम्मी के मगर क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकती। मायरा ठीक से उठकर चल नहीं पा रही थी। नौफिल आयज़ा को उठा चुका था। आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुला रही हैं भाभी। मेरी सुबह तो बात हुई है अम्मी से, मैंने कहा था कुछ दिन बाद मिलने आऊँगी। मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं पूछूँ क्या हुआ अम्मी को? मायरा साइड टेबल के दराज़ खोलकर मोबाइल ढूँढने लगी। भाभी जल्दी चलें। दरिया, आप कहाँ हैं नौफिल? मैं बिना सहारे कैसे चल नहीं सकती। मायरा ने कंबल पीछे किया और उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। ये बात तो नौफिल ने सोची नहीं कि गाड़ी चल कर जाएगी कैसे। एक बाजू पर इसने नन्ही आयज़ा को समेटा तो उसके पास आकर खड़ा हो गया। मेरे बाजू को कस के पकड़े और धीरे-धीरे चले मेरे साथ। मायरा ने इसे बाजू से पकड़ा था और उसे आहिस्ता से कदम उठा रही थी। मुझे सच-सच बताओ नौफिल, अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? मायरा को एक पल चैन नहीं आ रहा था। नहीं ज़्यादा नहीं, लेकिन ख़राब तो है ना, आपको याद कर रही हैं। नौफिल गाड़ी तक इसे बड़ी एहतियात से लाया था। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर पहले इसे बिठाया, फिर घर का मेन गेट लॉक किया, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया। आयशा को गोद में लिए इसने एक हाथ से स्टीयरिंग सँभाला था। पूरे रास्ते मायरा का दिल बेचैन हो रहा था।
घर की अगली गली में दाखिल होती है, माँ के घर के पास लोगों का रश देखकर मायरा का दिल दहला था। सामने ज़रिया भी सफ़ेद लिबास पे सफ़ेद टोपी पहने चंद मर्दों के साथ खड़ा बातचीत कर रहा था। नौफिल और मायरा को देखकर ज़रिया मायरा की जानिब बढ़ा था। गाड़ी रुकते ही फ्रंट डोर्स खोलकर इसे उतरने में मदद की थी। घर से रोने की आवाज़ सुनकर मायरा को लगा दिल बंद हो जाएगा। ज़रिया मेरी अम्मी अब हम में नहीं रही, मायरा को साथ लगा इसने बताया था और उसके बाजू में ही होश से बेगाना हो गई थी।